سلام سلام. ماذا بكم تفرعوا اللايف بارطاجوه. شكرا شكرا. انني في المباشر الاخت ربيعة بوشبوطي في اول كلاش تاعها من عندي 73 سنة. كي زدت ما كانش التليفون، ومن بعد كان ترانزستور بكري كان مليح، كي جبنا الاستقلال وتسمى خرجنا فرنسا من الجزائر. كنا عندنا اليتيمة محسوب نواغي بلون، وكانت واسمها كانت التلفزة الإذاعة والتلفزة الجزائرية الاثنين، يعني لا يختيع لا راديو تلفزيون الجيريان. باسكو استقلت الإذاعة الجزائرية اللي كانت واسمها فرانس 5 في وقت المستعمر. أنا الأخت ربيعة بوشبوطي، نعم، وعندي ثقافة، عندي ثقافة يعني كما يقولك إسلامية، وعندي ثقافة تاريخية ومجاهدة، وعندي لا كيفاش تقول ديك الورقة، لا تيتاسيون كومونال. الشاهدين اللي الشهيد يقدروا يشهدوا بلي مجاهدة ماتوا، غير كيما واحد مات بالكوفيد والآخر مات بلاغوت. بصح واش كاين، انا ماشي كدابه وما نسحقش الشاهد باش يحلف عليا التاريخ ويقول ان الحجه ربيعه بوشبونتي كانت يعني قنبله ذريه ابان الحرب التحريريه. ويجب عليكم يعني جميعا ان تعطوا احترام، كما نقولوا حنايا ريسبكت ديريكت. كما نشوف باللي اهلا وسهلا بك الاخت. نشوفوا تاني تبلي سفيان وامر، من بعد نطلعوك باسكو سفيان وامر انا ربيعه وسال على يماك قولها طاقيني. شكرا. سفيان وامر من اجمل الاصوات الجزائريه، هو عنده 24 سنه، ديريكتور في البادمنتون. حيي قدوم الاخت الصديقه الحبيبه العزيزه الغاليه انسه جرمان، ونترحبوا على روح امها مدام جرمان ربيعه وباباها اللي كان انسان. تقول لي دايما لو غير تلاقيتو طونطون رشيد جرمان الله يرحمه ويرحم كاع الناس اللي راحوا. اذا نلاحظوا باللي كاين سفيان وامر، يعني من اجمل الاصوات. انا حبيت يغني لي حاجه واحده اخرى، حبيت يغني لي غنيه يعني تكون غنيته. يغني كيما هذيك عادل، يغني كيما جياناروس، يغني وسرقوا له الكونت تاعو يا ولادي، سرقوا له الكونت تاعو مسكين. كان عنده 30 ألف ناس يحبوه ويتابعوه. الملا عاونوه في وجه ربي، ابونيو عنده، ومن بعد دوك يطلع باش يغني لكم. يا اخي سفيان، يا اخي تطلع ولا نطلعوه دركا مع ربيعه يقصر معايا شويه بلا غتوحشتو. وين راك ابو ثرى؟ ويلي استنى ويلي شتو ثورة دخل في اللايف تاعي عاود خرج. يا ناس بارطاجيو هاد اللايف، يا ناس الوقت اللي رانا نعيشو فيه صعيب بزاف. Le moment que nous vivrons un jour est très difficile maintenant. Time we are spending for yesterday is like a bad tomorrow, but now. نشوفوا شكون هاد البنت البشوش. على كل حال حابة تاني تطلع مع السيدة الحاجة ربيعة بوشبوطي رئيسة حزب. لا. مساء الخير، مساء الخير. من فضلك الموسيقى حرام، طفي الموسيقى، سي انتردي بار لا ريليجيون. اسمحي لي. مساء الخير. ماناش ما تقولي ليش راكي تسوقي في طوموبيل في الليل وحدك. راكي مع باباك، راكي مع خالك، راكي مع زوجك؟ راني مع زوجي ولادي. ما راناش نسمعوا فيك يا بنتي. زيدي الميكرو. صح، ما ناش نسمعوا فيك. سي ديزولي مي عاودي بعتي لنا اون انفيتاسيون ولا غير توا سور. وما نقبلش الناس يهضروا في الطوموبيل ويسوقوا، سي جامي شي صالك يا بنتي.
يحاسوا لي راكم تشوفوا فيا ولا كاين لا كونيكسيون ما كاش. دايما تسقسيو علاش الاخت ربيعه ما تلبسش النظارات، لان النظارات سي فيمينا، وتعرفوا بلي لينمي دو لا فام سي لا فام. عدوة المرأة هي المرأة. اللي تخدعك حبيبتك، اللي تسرقك اختك، اللي تدي لك زوجك بنت خالتك، اللي تعينك جارتك، اللي تهدر مور ظهرك عمتك. تقول زعما انت واسمك شرارة، تقولوا لا غير شرارة بنت خويا بصح شتيها باينة بلي شي مهبولة هكدايا وما تخدم مازالها. شتي تروح تلعب البابي فوت وجاب لي ربي شميت في فمها ريحة الدخان يا لطيفة. راني حابة نبيع البابا يحكم، تعرفي يحكم الكيتار ويدقها، يحكم الكيتار ويدقها. مانيش حابة ندير نميمة الطفلة قالك تتكيف ما مزطلة. ايه برجية بنت فافا تلاقيتها في كاباري. لا بنت برجية كانت تخدم فام دو ميناج، اللي يخبطوا هكذا يطيحوا القرايتو دير لها دوجابيل وتجوز. لا خطيرة. أنا ثاني كنت نخدم بيان سور. كنت نخدم كنت نخدم اسيستونت تاع مدام بيبي في المرجاجو زمان. بصح كنت نقي وما يخبطوا وانا ندعي لهم بالخير. تي النيفو تاعك انت يا انا ربيعه، انا معروفه في العالم تجي انت يا تحبي تسوقريني في نص دقيقه يا اخي كاذيه يا اخي. بالك يدوري بياني قلت لك مانيش ندير النش. انا نقول لك باللي لازم نرجعوا هاد لي ريزو سوسيو مقيين ما كاش. لازم يكونوا مقيين، لازم يكونوا كما يقول لك اهلا كما يقول لك لازم هذه المواقع الاجتماعية تولي نقية. فهمتوا؟ انا قلت لكم هي صح. ما هو الموضوع اليوم؟ المواضيع متعددة. أنايا جو تروف كو لا فام elle a reculé pas mal en Algérie. ولات المرأة تاع 20 سنة تتزوج مع راجل تاع 50 سنة، الخدمة تاعها خير من الخدمة تاعو، ما يشبه لوالو، ما تقدرش تجيب الدراري. ماشي باسكو كبيرة، باسكو هو عنده مشكل ما يقدرش يجيب. عندها عجوزة واش نقولكم، هاو شيخها ميت، عندها غير نسابات، غير لي بيلسور، غير لي سالوب، ولي بوفخيغ رخاص مينام. ماشي حق هذا. نظن كو كونت اون ايبوز فيما يخص المرأة كي تزوج مع راجل اليبوز لا فامي تانيت. وانا صرات لي مع الحاج رابو اللي الاكسبيريونس تاعي اللي حابه نهضرها اليوم. ان شاء الله راكم هنا جمجموا لي، ديروا لي دي لايك والبس كاع الخواتم اللي شرا لي الحاج تامو الله يرحمه. Il a laissé son place nullement sale, propre, comme un petit papier buvard blanc, sans liqueur ni crousteron. Ah, hey. Il a laissé sa place propre, oui, il a laissé sa place propre. Il a laissé sa place propre. Oui, il a laissé sa place propre, mais il ne manque pas, il ne manque pas, il ne me manque pas. Le Hajj Tamou, d'abord il pétait, ensuite il rôdait, et puis il délirait, et puis il supportait pas la musique. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais Dalida, j'aimais Sheila et aussi Brel. Je disais souvent à mon voisin d'à côté, ne me quitte pas. Je te raconterai tous les malheurs que me font mes parents, mais que veux-tu, on choisit pas qui on est, surtout où on est.
والزهر ما كانش معايا، يما ولدتني في الدزاير، وعلاش ماشي في سيدني، وعلى ماشي في نيويورك، في باريس، في لندن، بودابست، بوخارست، براغ، اونولولو، لا بولينيزي، وعلاش يا يما الله يرحمك ولدتيني في الجزائر، راني مغمومة، راني مغمومة، راني مغمومة. ديرها بالقبيلية. إيوا شوف يما الله يرحمك كنا، إيوا شوط ولدني، وينك نيت العفريت، ولاش زهر ولاش البركة، ولاش البطاطا، ولاش أماني صماطان، ولاش أكسوم، ولاش سردين، ولاش لا ليبرتي، ولاش والو، غير هذا يعز في هذا، هذا يعز في هذا، هذا يعز في هذا، هذا يعزفي، هذا يعزفي، هذا يعزفي، هذا ويقود الآخر اللي بيع الجارو، وهذا يعزفي هذا. بلاد النش، بلاد العسى، وبلاد الحسد، بلاد العصابة أيضا، العصابة تبان كلمة حلوة كي نغنيها، العصابة كلاتنا قاعد راهمنا، فرغت لي كاسية جدكم، ودركا راهي تاكل في الحراش، وترقد وتشرب الدواء. لو كان انا جات عندي نديرهم كيما دات فرنسا المجاهدين، نبني لهم قبورة يكونوا حبوسة، يتنفسوا بالقانا ويتنفسوا بالدورو، وحتى واحد منهم عمره ما يزيد يشوف الضوء. ما على بالي لا بقو يحيى، لا بجنرال انتال، لا بجنرال انتال، انا حابة نعيش. قاع يقولوا بلادي شابة، عنا لاكوت لا بلو بيل دو موند، بصح ما رانيش حاسة باللي راني عايشة. باش تشري كاجو تاع البطاطا لازم لك شكاير تاع دراهم، هاو مولي غيمي كافغوش وجون فالجون. هاد العالم ولا يخوفني، نسيت كل شيء، وليت نوض صباح نطمع نرقد، وكي نرقد النوم أشياء مش جميلة، أشياء مش حلوة. I dream of tomorrow. Please don't leave me. Please don't leave me. Please don't leave me. اقعد معايا، اقعدوا، ما تروحوش. قولوا لحبابكم يجوني، قولوا لحبابكم يجوني. المسرح تاعي ولا فرغان، comme les salles de cinéma، comme la tête des gens، comme la tolérance des gens، comme le respect de la liberté. ولينا في دنيا هذا يقول هذا، هذا يلبس كلمة ضمة، هذا على بالك وقيلة 106، وش هاد الأسامي هادي تحب نسا، هذا راجل ولا مرأة، هادي مرأة تحب نسا وتحب رجال. وش دخلكم في حياة الناس، ولو غير هاد لي سوجي يجيبوا العار، ولو غير هاد لي سوجي يجيبوا العار. Mais l'amour, la sexualité, et non pas la sexualisation de l'amour, l'amour, la tendresse, le partage, l'ingéniosité, la beauté, la finesse, une ballerine qui sautille dans l'air du Garnier comme si elle lévitait alors qu'elle n'a que du génie. Oh yes, oh yes, I dream to be in Olympia with Bruno Cocatrix and Dalida and le Métèque and Charles Aznavour just near me.
نكون نهضر مع داليدا اشو مقتل داليدا ايواش تسويسيدي وفي هذيك الدقيقة تبدأ تحكي لي الحكاية الحقيقية تاع داليدا وعلاش ماتت كانت شابة كانت زلة عندها الدراهم كانوا لي بريزيدون يجيو ليها يقولوا لها on vous aime vous êtes notre mascotte et un jour les gens se sont réveillés et ont pleuré parce qu'elle n'est pas morte sur scène ni Whitney ni Michael aussi et pour des raisons que l'on ignore j'aime l'alarme comme une goutte sucrée de pluie qui vient embaumer mes esprits, mes envies, mes désirs enfouis. J'aime la pluie, telle une larme qui ne s'arrête point, et sauf son crépitement, elle est si belle, elle est si belle la vie, elle est si jolie la vie, moi j'adore la vie. La vie m'adore point. Pas de point à la ligne, je veux terminer ce live en fanfare et vous raconter ce que je ne saurais jamais. 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 Que the beautiful time, oh, salut. Hello. خوش بشعري. يخا. تقول لي قردون. J'ai pas compris. Donne-moi mes binocles là. Là, les Dior. Voilà. Ouais. C'est des lunettes Dior. Pardon. J'ai des cheveux dans la soupe, hein, parce que ça arrive, hein. C'est pas tout le monde. C'était une... Oui, bonsoir, Tamou, oui, nhabkoum. Bien sûr que je vous aime. Je serai pas là, moi, dans ma chambre, en train de faire des lives, hein. Ben, je me mettrai dans ma bibliothèque, bonsoir Anissa. Dans ma bibliothèque, je tirerai, je sais pas, je tirerai un livre, je sais pas, je vous parlerai d'endocrinologie, je vous dirai qui est Hashimoto, par exemple. Et je vous raconterai l'histoire de la thyroïde. Non, mais ça, c'est trop triste. Bonsoir tout le monde. Il y a dans l'assistance une personne que j'aime tout particulièrement, qui est passée et qui est repartie. C'est mon ex-mari. Parce qu'entre-temps, ben, j'ai plaqué tout le monde et j'ai dit, il n'y a pas mieux que d'être seul sur les boulevards de Paris, rencontrer chaque 5 mètres quelqu'un de nouveau qui nous dit t'es charmant d'un prix ou non, et toi, regardant de haut, disons pardon. Je ne suis pas ce que vous croyez. Je ne suis ni une cougar, ni une catin, ni une personne qui fait du mal sur les boulevards de Paris. Pas un homme, je suis juste une âme avec une clairvoyance qui cherche chaque instant, chaque jour, un sens, non pas à ma vie, mais à la vie. Ça va, ça va. Alhamdoulilah, ça va. بنتي جاية après-demain من باريس. كانت je marie mon fils قويدر من السمانة. لقيت له وحدة من جهة باليستو خضارية. Un propriétaire d'un terrien. هذا التراب هذا التراب. كبير عليه ب 12 سنة. وينها بروبليم. قالت لي عجبني ويا قوة قال لي عجبتني. ماشي وليدي قال لي ماما نحب الطاطات. Oh, ça va pas. C'est vulgaire. Ah, ça va, vous allez bien, vous vous sentez bien. Ah. Moi, je m'inquiète pour la France, dis donc. Hein. Ben, on voit le résultat, voilà, d'avoir mis 2 fois de trop des présidents sémites au pouvoir. Et quand je parle de sémitisme au pouvoir, je parle de sionisme au pouvoir et je parle de négociations claires avant qu'ils aient été nommés. Je crois, chers amis, que le très mauvais travail des francs-maçons ce dernier demi-siècle, et pas particulièrement la Loge d'Orient,
mais beaucoup d'autres loges, que je ne citerai pas, ont fait que nous avons banalisé intellectuellement la répression culturelle que nous devions faire contre le racisme, l'anti-musulman, l'anti-black. Il y a une apartheid violente qui a été encouragée par la franc-maçonnerie et surtout les loges qui étaient engagées contre les indépendances au début du siècle dernier. Et je trouve très grave que des gens comme Finkielkraut, par exemple, le philosophe qui trouve que Nietzsche n'était pas aussi génial que Himmler et que Hitler, d'une certaine façon, lorsqu'on décrypte son discours philosophique et sioniste aussi, hein, parce que la négation de l'islam est une des forces du sionisme qui puise sa culture dans la mauvaise interprétation du Nouveau Testament et de la Torah, bien sûr. Donc en fait, les francs-maçons ont brillé par une absence réfléchie pour banaliser l'ambivalence des violences et leur caractérisation par des styles qui sont complètement opposés. C'est-à-dire que l'extrême droite est devenue une extrême droite qui n'est pas celle de Jean-Marie Le Pen en France contre le Parti socialiste de feu François Mitterrand. Non, 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 ce sont des gens de toutes les couleurs, Dieudonné, ce sont aussi des Arabes musulmans qui votent, font le front là bleu de merde là de Marine, c'est ça de merde, voilà. Et nous avons à côté évidemment quelqu'un qui est ultra orthodoxe dans la vie réelle et qui est malin et intelligent, qui est le petit-fils de Zemmour, du Hajj Zemmour, de Sétif, qui était un juif séfarade et qu'on appelait le marchand de sommeil parce que il vendait de tout petits espaces à des familles nombreuses et très pauvres, comme celle de ma défunte grand-mère Joséphine Kaiser, qui avait épousé mon grand-père Abdallah Harrayik et qui vécut qui vécut à Habsmoor. Et comme mon grand-père avait été gazé pendant la guerre des tranchées, la Première Guerre mondiale, donc il est mort alors que ma mère n'avait que 4 ans. Bref, c'est pour vous dire que la franc-maçonnerie, ça a été pour elle un positionnement intellectuel et interrogatif en ne faisant rien et en faisant tout pour banaliser justement l'opposition des extrêmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est Éric Zemmour qui était une victime symbolique il y a à peu près 2 siècles, est devenu l'ennemi des musulmans, des Arabes, des gens qui viennent du sens même de l'humanité, c'est-à-dire de l'Irak, de l'Algérie, l'Algérie qui est le cœur de l'Almazirité, de Tamazirt. Et donc la franc-maçonnerie a rien fait et donc elle a tout fait euh, pour foutre la merde en France. Et je pense que avant on avait donc Jean-Marie Le Pen face à François Mitterrand, feu François Mitterrand. Maintenant on a Marine Le Pen avec un peu de Zemmour, avec un peu de Dieudonné et plein d'autres Algériens binationaux qui sont du Front National qui vont se battre contre qui? Alors Emmanuel Macron a été un bon président, je trouve. Euh, mais je crois qu'il est en avance sur son temps. Je crois que Monsieur Emmanuel Macron serait un très bon président pour une hypothétique France dans 20 ans, lorsqu'il aura 60 ans. Et je pense que la personne qui va gagner aux élections françaises cette fois, et vous le savez, et personne ne veut se l'avouer, ben figurez-vous que si vous ne faites rien, c'est-à-dire si vous ne parlez pas autour de vous du danger de voir Marine Le Pen s'allier au groupe parlementaire de Éric Zemmour qu'il est en train de formater et faire de la France, qui n'est pas une annexe de l'Algérie, mais un pays libre, de faire ce qu'il veut, eh bien,
trouvez Éric Zemmour très sympathique, là c'est Madame Doudoune qui s'énerve. Hein. Je suis vraiment, je suis au chaos technique. Non mais sérieusement, c'est vrai quoi. La France se suicide et ça m'inquiète. Et si c'est Marine Le Pen qui est présidente, chose que je pense, en opposition avec ce que Emmanuel Macron n'a pas donné dans le sensitif, dans la communication humaine. Et je crois que ça, c'est totalement lié à son complexe d'Oedipe, à la manière dont il a vécu son complexe d'Oedipe. Emmanuel Macron est quelqu'un de très révulsif et de très révolté de l'intérieur. Mais en surface, il se doit de donner une objectivation intellectuelle et à humaniser l'économie pour être aimé par les gens qui l'ont placé. Non pas que ce soit un mauvais souverain, mais je crois que il aurait été meilleur monarque, meilleur roi, meilleur sultan que président. Je pense que va lui succéder ou bien un inconnu, ou bien Marine Le Pen. Voilà. Éric Zemmour, il aura 2 ou 3 députés à l'Assemblée et il va avoir des problèmes politiques dans 3 ans. Dans 3 ans, il sera au centre d'un scandale incroyable où il y aura du fric, tout ça, on fait des trucs de dingue. Mais ça, c'est la voyante que je suis. D'ailleurs, il a demandé à ce que je lui fasse un tour de carte. J'ai dit non, not now. Vous voyez, on n'est que 4 et puis on est en train de refaire le monde et tous les autres connards qui nous écoutent pas et qui nous suivent pas et qui sont pas des connards mais des gens formidables, bien évidemment. En tout cas, voilà, je voulais vous réveiller et vous dire bonsoir et que je suis vraiment honoré de pouvoir sur ces réseaux soucieux et sociaux et plein de sociaux vous dire merci, vous dire d'être créatif, de partager, d'être tolérant et de revoir la notion même de la liberté. Et puis, ne vous attendez pas à ce que je vous parle du Covid.